नाटक नारी की जाने सिंदूर माने। सावित्री सावित्री जा ये कौन कहार टिके हेले भी शब्द सब नहीं जा देखि मन हो घरटा गोटे भूत पालटि जाइछि। दीर्घ 12 वर्ष हेब मु आईनर जाल बंदी थी, किंतु मोर मानस प्रतिमा सावित्री, मो हृदयर स्पंदन ज्योत्स्ना। ताहले माने कौन मो जीवन परिधि भितर सबुदिन दूरे गले। मो स्त्री सावित्री मते भूली से कौन आउ कहार जीवन संगिनी हो गला। ना 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 यह केबे ही पारे ना। खोजिबा को हेबो, जेमिति हेले मो स्त्री सावित्री को खोजी बाहर करिबा को हेबो। सावित्री सावित्री डाकी डाकी प्रस्थान देत। अनाथाश्रम यही मात्र फेरी दिवाकर झील ज्योत्स्ना। हाथ ठिकना लेखा एक छोट कागज। ज्योत्स्ना प्रवेश। अच्छा यहीटा कौन दिवाकर महापात्र घर? दिवाकर हाँ, किंतु तुम्हें किए माँ? ता पूर्वर मो प्रश्नर उत्तर दियंतु दिवाकर बाबू। कौन घरे अछंती? हाँ मु से हतभाग्य दिवाकर महापात्र। ज्योत्स्ना चमकी उठे। नेपथ्य आबह संगीतर स्वर भासी आसे। आपण कौन हैला? हठात चमकी उठिल कहीं माँ? मुझे दिवाकर महापात्र, ये कथा कौन विश्वास होनी? ना माने अवश्य विश्वास न होबार कथा, कारण भाग्य जेतेबेले विडंबना करे, सत्य सेतेबेले मिथ्यार श्रृंखलित होई हताशर दुनिया रे मथा पिटी कांदे, किंतु लाभ किछि हुएनी। किंतु तुम्हें किए माँ? दीर्घ 14 वर्ष पर आज अनाथ आश्रम छुट्टी पाई यही ठिकना को अनुसंधान कर छुट्टी आसी मोर यही भिटामाटी को अति आपणार जन्मभूमि को। जन्मभूमि ता माने तमें कौन कहवा चाह? मु कहवा चाहे मो जीवन पृथ्वी रे कौन पाई दुखर अंधार विराजमान करुछि। मु से भयंकर अंधार भितर बंची थिले भी मरी सारी कौन पाई? जन्म मृत्यु ये तो संसार नित्य घटना। हेले तमें किए माँ? मु ज्योत्स्ना महापात्र। ज्योत्स्ना 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 पाखक जाए, किंतु ज्योत्स्ना दूरे जाए। खबरदार आपण स्पर्श करेंगे नहीं। कौन कहलु? कौन कहलु ज्योत्स्ना? मु ते स्पर्श करें नहीं ना। जन्मदाता हुई एते दिन पर मोर से स्वप्नर फसल को पाखरे पाई मु जदि ताको आनंद आलिंगन न करि पारिलेनी, ताहले अतृप्त पितृत्वर आत्माटा सबुदिन पाई कांदी परे माँ। आ थरे मात्र आ। ना 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 हे ईश्वर, निजर झील को पाखरे पाई मध्य ना ना मु भावी पारुनी। आउ केबे केते शास्ति देव मते ईश्वर? अरे ज्योत्स्ना, मुझे तोर बापा 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 जदि तमें मोर बापा, ताहले यही मुहूर्त रे मोर केते गुड़े प्रश्नर उत्तर दियो। मिस्टर दिवाकर महापात्र, कह माँ कह। आज मु तोर समस्त प्रश्नर उत्तर देवी। ताहले कहतु, आज जहाँ को कन्या स्नेह निज छाती उपर को टाणी ने चाहती, एते दिन केउटी थिले आपण? केउटी मरी शोई थिले आपणकर यही स्नेहर उदारता? कौन हैला? नीरव कहीं रहिले? मो प्रश्नर उत्तर दियंतु। जेल खानार अंधारर से सेल भितरे ना। व्हाट? ताहले कुआड़े गला मोर माँ? मो प्रश्नर उत्तर दियंतु। चुप हो रहिले कहीं रहिबे नहीं, ता नहले मो झीलू कालनागुणी पलटि जीवी। दिवाकर तू ठीक कहचु। कालनागुणी होई तू मते जीवन रे शेष करदे। मु मरी जावाक चाहे, मु आर पारी को चली जावाक चाहे, किंतु ता पूर्वर मु मो मार परिचय जानिबाक चाहे। मो माँ एबे केउठी पृथ्वी रे
ନା ପାତାଳରେ, ସ୍ୱର୍ଗରେ, ନା ପୁରୁଷର ବାହୁବନ୍ଧନରେ? ମୋର ତ ସେଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଠି ମୋ ସାବିତ୍ରୀ? ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେବ ମୁଁ ମୋ ମାଆର ସ୍ନେହରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଗୋଟିଏ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ମୋତେ ମଣିଷ ହେବାକୁ ହୋଇଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକ ମିଳିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୋତେ ମିଳିଛି ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ଅନ୍ଧକାର। ସୁଖ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମିଳିଛି ଦୁଃଖ। କୁହନ୍ତୁ, ମୋ ମା ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ସେ କେଉଁଠି ଅଛି? ଜାଣିନି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା, ସେ ସାବିତ୍ରୀ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଜାଣିନ? ତା'ମାନେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ? ନା ନା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା, ତୋ ମା ସାବିତ୍ରୀ ଯେ ମୋର ଛାତିର ହୃଦୟ, ମୋ ମନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଚନ୍ଦ୍ରମା। ତା ବିନା ମୋର ଏ ସଂସାର ରୂପକ ପୃଥିବୀଟା ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଭୟଙ୍କର ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବ। ତା ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିବିନି। ତାହେଲେ ସେଇଆ ଯଦି ହୁଏ, ଜୀବନର ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଦିନ ଜେଲଖାନାରେ ସେଇ ସେଲ୍ ଭିତରେ କାଟିବାକୁ ହେଲା କେମିତି? କୁହନ୍ତୁ, ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଆରେ ମା, ଆଜିର ସମାଜରେ ମର୍ଡର, ରେପ୍, ରାଜଧାନୀ କେଉଁଟା ବି ଅପରାଧ ନୁହେଁ। ଅପରାଧ କେବଳ ଗରିବ ବାପ ମା ଔରସ ଜନ୍ମ ନେବା। ତା'ମାନେ ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ମା, ତୋ ବାପା ଦିବାକର ମହାପାତ୍ର ଜେଲ୍ ଖଟିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି ଖୁନି ଆସାମୀ ନୁହେଁ। ସେ କାହାକୁ ମର୍ଡର କରିନି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା କିଛି ବୁଝି ବି ପାରୁନି। ତୁ କିଛି ବୁଝିପାରିବୁନି ରେ ମା। ସେ କଳଙ୍କିତ ଜୀବନଟା ମରିଯାଇଥିଲେ ବି ଏବେ ବି ମୋ ଆଖିରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି ଆଉ କହୁଛି, ରେ ଦିବାକର ମହାପାତ୍ର, ତୁ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହାରିଯାଇଛୁ। ଏଇ ଦେଖ ମା, ମୋ ଜୀବନ୍ତ ଶରୀରଟା କେମିତି ଗୋଟାଏ ଶବ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଶବ। ମୁଁ ସେ ଶବ ଦେହରେ ଜୀବନ ପ୍ରବାହିତ କରିବି ବାପା। ଥରୁଟିଏ ମୋତେ କୁହ, କ'ଣ ପାଇଁ ତମେ ଆଜି ଏ ସମାଜ ଆଖି ଆଗରେ ଜଣେ ଖୁନି ଆସାମୀ? ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ତଳେ ସେ ଏକ ଦୁଃଖଦ କାହାଣୀ। ତୋ ଜେଜେ ଆଉ ଜେଜେମାଆକୁ ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନେକ ଟଙ୍କା କରଜ କରିଥିଲି। ହେଲେ ସେମାନେ ତ ବଞ୍ଚିଲେନି, ବରଂ ମୁଁ ଜେଲରୁ କରଜରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଲିନି। ତାପରେ ତୋ ବୋଉର କଥାରେ କୌଣସି ଏକ ଚାକିରିର ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ମୁଁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆସିଲି। ସେ ରାଜଧାନୀର କଳା ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହଜେଇ ଦେଲି। ତା'ମାନେ ଆପଣ ଖୁନ୍ ନ କରିବି ମୁଁ ଖୁନି ଆସାମୀ ସାଜିଲି। ଚାକିରି ପାଇଁ ଏ ଅଫିସରୁ ସେ ଅଫିସକୁ ଧାଁ ଧପଡ଼ କଲି, ବରଂ ଚାକିରି ତ ମିଳିଲାନି। ମିଳିଲା ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ଜେଲ୍। ଜେଲ୍ କେମିତି ହେଲା? ସେଦିନ ଠିକ୍ ରାତି 10ଟା। ମୁଁ କ୍ଳାନ୍ତ ଅବସନ୍ନ ହୋଇ ଏକ ବରଗଛ ମୂଳରେ ବସିଥାଏ। ହଠାତ୍ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଛୁରୀବିଦ୍ଧ ହୋଇ ମୋ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଚିତ୍କାର କଲା, ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ ବୋଲି। ମୁଁ ତା ପେଟରୁ ଛୁରୀଟା ବାହାର କରି ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲି, କିନ୍ତୁ ଲାଭ କିଛି ହେଲାନି ମା। ଲୋକଟା ମୋ କୋଳରେ ମରିଗଲା। ହଠାତ୍ ପୋଲିସ ଭ୍ୟାନ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ପୁଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କଲା। ପ୍ରମାଣ ଅଭାବରୁ ମୁଁ ଖୁନି ଆସାମୀ ହେଲି। ଅଦାଲତ ମୋତେ ଯାବଜ୍ଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା। ବାପା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା, ବାପା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା। ହେଲେ ମୋ ବୋଉ, ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ମରିଯାଇଛି। ମୁଁ ବି ତା ପାଇଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମରିଯାଇଛି। କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ ମା? କାହିଁକି? କେଉଁ ଅଧିକାରରେ ମୁଁ ନିଷ୍ପାପ କନ୍ୟାକୁ ଅନାଥାଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ସେ କେଉଁଆଡ଼େ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି? କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଉ କାହିଁକି? ମୁଁ କାହିଁକି? ସେଇଟା ଗୋଟାଏ କଳଙ୍କିନୀ। ସିନ୍ଦୁର ମାନେ କିଛି ବୁଝେନା। ଏ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ କେହି ବି ସିନ୍ଦୁରର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାନ୍ତି ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ କଳଙ୍କିତ ଚରିତ୍ରକୁ। ସତୀତ୍ୱର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ଏମାନେ ନିଜ ସିନ୍ଦୁରକୁ ନିଲାମ କରିବା ଜାଣନ୍ତି।
ତେଣୁ ଏ ଦିବାକର ମହାପାତ୍ର ଚିତ୍କାର କରି କହୁଛି, ନାରୀ କି ଜାଣେ ସିନ୍ଦୁର ମାନେ